مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاحتراف. الدرس 30. إذن الجميع يحب مراكز تسوق. إذن سأتكلم عن مراكز تسوق وسأحاول أن أتكلم معكم. إن كنت تريد أن تقول الجميع يحب tout le monde aime. Tout le monde aime. حاول أن تكتب جملة باستعمال الفعل aimer. إذن tout le monde aime les centres مراكز commerciaux التسوق. إذن الجميع tout le monde. عندما أقول tout le monde أقول الجميع. tout le monde aime يحب les centres مراكز commerciaux التسوق. إذن حاولوا أن تستعملوا الفعل aimer لكتابة جمل. مثلا تقول j'aime l'école. j'aime aller à l'école. j'aime l'école أحب المدرسة. j'aime aller à l'école أحب الذهاب إلى المدرسة. عندما أنتهي من تقديم دروس أقوى مراجعة وعندما أقدم للتلاميذ المتفوقين الشواهد سأمر إلى مستوى المحترف. إذن في الصيف كما في الشتاء. نقول في الصيف كما في الشتاء. إذن tout le monde aime les centres commerciaux en été comme en hiver. الجميع يحب مراكز التسوق في الصيف كما في الشتاء. إذن en été comme en hiver. en été comme en hiver. في الصيف كما في فصل الشتاء أو في فصل الصيف كما في فصل الشتاء. إذن كوم تعني مثل أو كما. إذن كوم تعني مثل أو كما. إذا أردت أن تقول في فصل الصيف كما في فصل الشتاء أو اليوم كما الغد إذن نستعمل كوم. إذن on était comme en hiver. on était comme en hiver. في فصل الصيف أو في الصيف كما في فصل الشتاء. يتجول الناس في هذه الأماكن أو في هذه المراكز. Les gens se bousculent dans ces endroits. أي يتجول الناس. les gens الناس se bousculent أي يتجولون dans ces endroits في هذه الأماكن. مثلا الرائعة fantastique. ces endroits fantastiques أي fantastique الرائعة. rempli de boutiques أي rempli de boutiques المليئة بالمتاجر. boutique rempli de boutiques. varié أي المتنوعة. نقول متنوعة. وأيضا d'animation divers والحركات المختلفة. et d'animation diverses والحركات المختلفة. إذن les gens se bousculent أي يتجول الناس dans ces endroits في هذه الأماكن fantastique الرائعة rempli المليئة rempli de boutiques بالمتاجر المليئة بالمتاجر. varié المتنوعة et d'animation diverses أي الحركات المختلفة. rempli مليئة. rempli تعني مليئة. إذن les gens se bousculent. les gens se bousculent أي الناس يتجولون. les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. en effet عندما نريد أن نقول في الواقع. عندما تريد أن تقولي أو عندما تريد أن تقول في الواقع. en effet في الواقع. حتى لو كنت même si vous أو حتى لو كنتم. يمكن نقول حتى لو كنتم أو حتى لو كنت même si vous ne souhaitez pas acheter. حتى لو كنت لا ترغب في شراء مثلا شيء ما. quelque
chose quelque chose il est نقول من المهم دائما il est toujours intéressant il est toujours intéressant من المهم دائما de passer قضاء الوقت du temps في مراكز تسوق dans les centres commerciaux إذن en effet نقول en effet في الواقع même si حتى لو دائما نستعمل même si حاول أن تنطقها معي وحاول أن تنطقها معي même si حتى لو vous ne souhaitez pas acheter كنت لا ترغب في شراء acheter شراء quelque chose شيء ما il est toujours intéressant فإنه من المهم دائما de passer du temps قضاء الوقت dans les centres commerciaux في مراكز التسوق في مراكز التسوق إذا لاحظوا معي أقول en effet أي في الواقع même si حتى لو même si vous ne souhaitez pas لا ترغبوا إذا يمكن أن تتعلم مجموعة من العبارات أو مجموعة من الجمل إذا نقول في الواقع en effet في الواقع même si حتى لو en effet même si vous ne souhaitez pas في الواقع حتى لو كنت لا ترغب acheter quelque chose أي شراء شيء il est toujours intéressant أيضا يمكنك أن تستعمل أيضا عندما تتكلم أو عندما تكتب تقول il est toujours intéressant إنه من المهم دائما أو من المهم دائما il est toujours intéressant من المهم دائما de passer du temps dans les centres commerciaux إذن même si en effet vous ne souhaitez pas il est toujours intéressant إذن مجموعة من الجمل يمكن أن تستعملها عندما تريد أن تتكلم le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec la famille, les amis ou les collègues de travail. إذن le centre commercial est l'endroit idéal. إذن يعد مركز تسوق المكان المثالي. إذن اكتبوا عندكم l'endroit idéal المكان المثالي pour passer un bon moment. إذن نحذف التنوين. إذن l'endroit idéal أو un bon moment. إذن لقضاء pour passer لقضاء un bon moment وقت ممتع avec la famille مع العائلة les amis الأصدقاء أو الزملاء أو الأصدقاء أو الزملاء de travail أي زملاء العمل. إذن le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment أي وقت ممتع un bon moment وقت ممتع. إذن المكان المثالي l'endroit idéal. إذن le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec la famille, les amis ou les collègues de travail. إذن زملاء العمل les collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assise près de la fontaine.
les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assise près de la fontaine. يذهب الناس إلى هناك. إذن هناك هي A A. وهنا نتكلم عن le centre commercial. Y تعود على le centre commercial. إذن les gens vont notamment pour déguster. يذهبون إلى هناك على وجه الخصوص notamment. إذن notamment تعني على وجه الخصوص pour déguster. déguster أي ليستمتعوا أو للاستمتاع. un bon hamburger أي بالهامبرجر جيد. bon جيد همبرجر أي بالهامبرجر. assise إذن والجلوس près de la fontaine بجانب النافورة. la fontaine النافورة إذن والجلوس. إذن les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assise près de la fontaine. يذهب الناس إلى هناك على وجه الخصوص للاستمتاع بالهامبرجر الجيد والجلوس بجانب النافورة. إذن هنا نتكلم عن notamment. notamment تعني على وجه الخصوص. notamment تعني على وجه الخصوص. côté magasin, on peut trouver de tout dans un centre commercial. côté magasin أي من حيث المتاجر. إذن on peut trouver de tout dans un centre commercial. Hypermarché pour faire ses courses. Boutique de vêtements et de sport. Librairie, etc. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. إذن côté magasin من حيث المتاجر on peut trouver de tout dans un centre commercial. يمكن العثور على كل شيء في مركز تجاري أو مركز التسوق. إذن côté magasin من حيث المتاجر on peut trouver de tout dans un centre commercial. يمكن العثور على كل شيء في مركز تسوق. hypermarché. إذن hypermarché نقول محلات السوبر. pour faire ses courses أو pour faire les courses للقيام بالتسوق. boutique متاجر de vêtements أي الملابس et de sport والرياضة. ملابس boutique de vêtements et de sport. librairie أي المكتبات etc. إلى آخره. vous ne risquerez pas de vous ennuyer لن تشعر بالملل dans un lieu aussi animé. في مثل هذا المكان الذي توجد فيه الحركة بكثرة أو يمكن نقول مزدحم. إذن animé يعني متحرك. إذن côté magasin أي من حيث المتاجر côté magasin on peut trouver je peux trouver أجد je peux trouver tu peux trouver il peut trouver nous pouvons trouver vous pouvez trouver ils peuvent trouver. إذن on peut يمكننا أو نستطيع ولكن إذا قلنا on peut trouver يمكن العثور أو يمكننا أن نجد je peux trouver يمكن العثور أو يمكنني أن أجد de tout أي كل شيء dans un centre commercial في متجر تسوق أو في مركز تسوق. hypermarché أي محلات سوبر pour faire ses courses أو pour faire les courses.
boutique de vêtements et de sport أي متاجر الملابس أو محلات الملابس وصالات الرياضة مثلا librairie المكتبات etc. إلى آخره. Vous ne risquerez لن تخاطر vous ne risquerez pas لن تخاطر de vous ennuyer بأن تشعر بالملل dans un lieu aussi animé في مكان متحرك إذن أو في مكان توجد فيه الحركة بكثرة. إذن حاولوا أن تقرأوا معي النص. سنعنون هذا النص ب le centre commercial. Le centre commercial. إذن tout le monde aime les centres commerciaux. Tout le monde aime les centres commerciaux. هنا قلنا commercial وهنا قلنا commerciaux. commerciaux هو جمع commercial. commerciaux هو جمع commercial. إذن tout le monde aime les centres commerciaux. En été comme en hiver. En été comme en hiver. Les gens se bousculent dans ces endroits. إذن en été comme en hiver et في فصل الصيف كما في فصل الشتاء les gens se bousculent dans ces endroits أي الناس يتجولون في هذه الأماكن. ces endroits fantastiques أي الرائعة remplis de boutiques variées المملوءة بالمتاجر المختلفة et d'animations diverses et d'animations diverses. En effet, في الواقع, en effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, elle est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. Elle est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. Le centre commercial. لاحظوا عندما أقول les centres أي الجمع أقول commerciaux وعندما أقول le centre أقول commercial. Et l'endroit idéal pour passer un bon moment. Et l'endroit idéal pour passer un bon moment avec la famille ou avec sa famille, ses amis, أصدقائه et ses collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse مثلا. أضفت en regardant un spectacle فقط. Côté magasin, on peut trouver tout dans un centre commercial. Hypermarché pour faire ses courses, boutique de vêtements et de sport, librairie, etc. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. إذا الآن سأقدم لكم بعض العبارات المهمة سألونها باللون الأخضر. Tout le monde aime les centres commerciaux. En été comme en hiver. En été comme en hiver. Les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. En effet, في الواقع, même si حتى لو vous ne souhaitez pas, إذن vous ne souhaitez pas, لا تتمنون acheter شراء quelque chose, elle est toujours intéressant. إنه دائما من المهم. Il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. Le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment. إذن l'endroit idéal المكان المثالي. L'endroit idéal المكان المثالي
pour passer un bon moment. Pour passer un bon moment. أي وقت ممتع. Un bon moment, وقت ممتع, وقت جيد. Avec sa famille, ou avec la famille, les amis, ou ses amis, ou ses collègues, ou les collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster. Notamment دائما نقول على وجه الخصوص أو خصوصا. Notamment على وجه الخصوص أو خصوصا pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. Côté magasin, أي côté magasin. Côté نقول من حيث on peut trouver du tout dans un centre commercial hypermarché pour faire ses courses et pour faire les qiyam, ses courses, boutiques de vêtements et de sport, librairie, vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé, أي في مكان توجد فيه الحركة بكثرة. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأريد أن أقول لكم أنني أقوم بمراجعة مجموعة من العبارات، مجموعة من الجمل، مجموعة من القواعد، سواء كانت لا كونجيغيزون أو لا غرامير. إذا أحاول أن أقدم لكم مجموعة من الدروس لكي تستفيدوا أكثر. أنتم فقط اضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو ما يناسب الفيديو، وحاولوا الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك وبالزر الأحمر أسفل الفيديو والضغط على زر الجرس أو تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا سيساعد القناة على أن تستمر وسيساعدك على أن تصلك جميع الفيديوهات. وحاولوا أن تشاركوا مع إخوانكم، لا تكونوا أنانيين. اضغطوا على بارتاجي أو مشاركة وشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط، وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط، وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل. وشكرا لكم.